کوئی ہنس بھی لیتا تھا کہ یہ کیا کریں گی، کس طرح پڑھیں گی. تو چلو اللہ کا شکر ہے جس نے اس مقام تک ان کو پہنچایا. آڈیو ریکارڈنگز ہم سنتے تھے 100 بار 150 بار، پھر ہم ذہن میں رکھتے تھے تو ایسے ہی ہم یاد کرتے تھے. جب ان کا ایگزام شروع ہوتا میں 1 مہینے سے کسی کام پر ہی نہیں جا سکتا ہوں، ان کے ساتھ ہی صبح شام. اللہ کی رحمت پر بڑا بھروسہ ہے، بس اس سے اچھی بات یہی ہے. آپ پر فخر کرتے ہیں، ان جیسی بہنوں پر فخر کرتے ہیں کہ واقعی طور پر انہوں نے آپ کا نام روشن کیا اور آپ کی بھی محنت ضائع نہیں ہوئی ہے. تمام کشمیر کی عوام کو بہت بہت مبارک ہو. فخر کی بات ہے کہ ہمارے 2 بہنوں نے 12ویں جماعت کے نتائج کو پار کیا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ وہ بہنیں ہیں جنہیں آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، لیکن تب بھی انہوں نے اپنی زندگی میں ہار نہیں مانی ہے اور اپنے ماں باپ کا نام، اپنی گاؤں کا نام، اپنے ضلع کا نام روشن کیا ہے. میرے بیچ جو 2 کشمیر کی بیٹیاں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ 2 کشمیر کی بیٹیاں ہیں جنہیں کر کے دکھایا. اپنے ذہن سے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. آج میں آیا ہوں ضلع اننت ناگ سے تقریباً 55 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں آتا ہے جسے کہا جاتا ہے مٹی گراؤنڈ ہے. خوشبو ایک طرف سے ہے، مہوش ایک طرف سے ہے، دونوں سے گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دونوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اتنا بڑا کمال کیا ہے، پورے کشمیر کا نام روشن کیا، اپنے والدین کا نام روشن کیا. سب سے پہلے خوشبو آپ سے جاننا چاہوں گا کیسا لگ رہا ہے اس وقت؟ بہت سارے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے، خوش ہوئے، آپ کے والد صاحب خوش ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سر میں نے 12th کا ایگزام کوالیفائی کیا، میں بہت ہی خوش ہوں. جب میں نے سنا میں نے 364 مارکس حاصل کیے، میں بہت ہی خوش ہو گئی ہوں. الحمدللہ. کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو؟ بہت ہی محنت کرنی پڑی. بھیا نے ہمیں ریکارڈ کر کے دیا. آڈیو ریکارڈنگز ہم سنتے تھے 100 بار 150 بار، پھر ہم ذہن میں رکھتے تھے تو ایسے ہی ہم یاد کرتے تھے. آڈیو پر آپ یہ سب کچھ سنتے تھے؟ ہاں جی سر، آڈیو پر ہم سب کچھ سنتے تھے. 10ویں جماعت میں بھی آپ نے امتحانات دیے ہیں، 11ویں 12ویں امتحانات، کہیں جگہ کوئی مشکلات؟ دیکھیے سر، اگر مشکلاتوں کی بات کریں وہ تو ہر کسی کو آتے، بٹ ہم نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، ہم نے مشکلاتوں پہ دھیان نہیں دیا، تو آج ہم اس مقام پہ الحمدللہ. یس سر. اچھا، جہاں دیکھا جائے گا تو 12ویں جماعت کے نتائج بہت سخت مانے جاتے ہیں، بہت ٹف مانے جاتے ہیں، بورڈ امتحانات. تو کس طریقے سے آپ ان پیپروں پر لکھتے ہیں، وہ کیسے، وہ تھوڑا سا بتائیے گا. سر ہمیں سکرائب ہوتے، ہم ان کو ڈکٹیٹ کرتے تو وہ لکھتے ہیں. اچھا وہ لکھتے ہیں آپ؟ ہاں. پورا کشمیر اس وقت خوش ہے، پورا کشمیر آپ کے لیے دعائیں دے رہا ہے. کیا کہیں گے کشمیر کے لوگوں کو؟ سر میسیج میری طرف سے ان کو یہی رہے کہ ان کو اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنے، ان کو باہر نکلنا ہے، تو یہی میسیج ان کو میری طرف سے رہے گی. جب میں 2 منٹ یہاں پر بیٹھا تو دماغ سے کافی تیز بھی ہے. مہوش، کیسا فیل اس وقت ہو رہا ہے، کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. جب میں نے سنا رزلٹ ڈکلیئر ہوا تو پہلے میں نے دیکھا اتنے مارکس، مجھے لگتا تھا اس سے زیادہ امید تھی مجھے، بٹ الحمدللہ پھر بھی میں بہت خوش ہوں. اچھا کیا کتنی محنت کی تھی، کس طریقے سے اپنی زندگی کو، اس پڑھائی کو آگے بڑھایا؟ دیکھیے سر، ہم نے بہت ہی محنت کی، ہمیں نارمل بچوں سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم آڈیو ریکارڈنگ سنتے تھے فون سے، تو وہی ہم یاد کرتے تھے، اسی سے ہم اپنا سلیبس کور کرتے تھے. اچھا، وہ آڈیو ریکارڈنگ سن کر اپنے ذہن میں وہ رکھنا یاد ہو جاتا تھا؟ ہاں ہو جاتا، بیچ بیچ میں مشکل بھی ہو جاتا تھا، پھر ہم پھر سے اگر بھول جاتا تھا کہیں پہ کوئی ورڈ، پھر ہم پھر سے آڈیو لگا رہے تھے، سنتے تھے، تو پھر ماشاء اللہ ہمیں یاد ہوتا، بٹ بیچ بیچ میں مشکل ہوتا تھا، تو پھر بھی الحمدللہ ہم اچھے سے، ہم نے اپنا سلیبس جو ہے کمپلیٹ. کتنی محنت کی آپ نے اس 12ویں جماعت کو لے کر؟ بہت ہی زیادہ محنت کی. کیا کچھ کر رہے تھے، کس طرح سے پڑھائی پر سپینڈ کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ دیکھیے سر، ہم رات کو کبھی 12 بجے سوتے تھے، کبھی 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی ہم رات کو سوتے ہی نہیں تھے، تو ایسے ہی ہم محنت کرتے تھے، تو الحمدللہ آج ہم نے 12th کا ایگزام پاس کیا. اچھا، ابھی تک کوئی ٹیوشن، کوئی کسی سر کے پاس آپ گئے ہیں؟ نہیں، ابھی خود ہی کیا؟ ہم نے خود ہی کی. اچھا، کیا ایم ہے آپ کی مہوش؟ میں اسپیشل ایجوکیٹر بننا چاہتی ہوں. اچھا، اسپیشل ایجوکیٹر بننا چاہتی ہو. ابھی کس اسکول میں آپ پڑھتے تھے؟ گری درمن ہائر سیکنڈری میں. اچھا، گری درمن ہائر. اچھا، آپ کی کیا میسج رہے گی ان لوگوں کے لیے جن کی قسمت خراب ہوئی، وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم پڑھائی، ہم آگے نہیں پڑھیں گے، اب بس اتنا ہی ہوا، ہم فیل نکلے،
उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? देखिए सर, पहले अगर हर कोई मेहनत करता है, बट अगर किसी को रिपेयर आ जाएगा, मेरी मैसेज उनको यही है कि अगर एक बार रिपेयर आएगा, दूसरी बार अगर एग्ज़ाम देगी, अगर दूसरी बार भी खुदा न खास्ता रिपेयर आएगा, एक न तो एक दिन इनको अगर वो मेहनत करेगी, इस मेहनत का फल मिलेगा। अब रह गई बात जो बाकी है, जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, उनको मेरी यही मैसेज है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ये अपना वक्त ज़ाया ना करो, क्योंकि इंशाल्लाह अगर कोई पढ़ाई अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगा, मेहनत ज़ाया नहीं हो जाते। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है अब क्या करना का इरादा है और क्या कुछ अब जो है प्लानिंग दिमाग में? मैं आगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए करना चाहती हूँ, इसके बाद मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ये मुझे इरादा है। अच्छा, अभी तक कहाँ आपको जो है अवार्ड से नवाजा गया जब से 12वीं जमात के नतीजे सामने आए? सर गुरुद्रमन हायर सेकेंडरी में। अच्छा, गुरुद्रमन हायर सेकेंडरी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अभी आया? नहीं आया अभी कोई। अच्छा, तहसीलदार साहब आ गए और कोई नहीं। अच्छा, तहसीलदार साहब आ गए। हाँ। अच्छा, अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से सरकार ने या किसी भी ने कोई मदद की आपके लिए अभी तक? नो सर। ठीक, तहसीलदार साहब आ गए और कोई नहीं आ गया हमारे घर में। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी बेटियों ने 12वीं जमात के नताइज को पार किया है, और वो भी बिना के बगैर। तो क्या ये बचपन से ही इस तरीके का मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये मानो जब से दुनिया में आई है बाई बर्थ से ब्लाइंड है ये। इसके बाद जब ये 2-3 साल की हुई तब हमने इनको बाहर ले गए थे, चंडीगढ़ में, अमृतसर में 2-3 बार डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उन्होंने बोला आंखें इनकी ठीक हैं, लेकिन इनकी आंखों के पीछे जो पर्दा होता है वो ख़राब है, तो फ़िलहाल इसका इलाज नहीं है, इनको घर में ही ऐसे अभी इधर लाना ही नहीं, इनका इलाज नहीं होगा। फिर हम नहीं गए, मानो पहले 2-4 बार गए थे, मानो फिर एक साइड से उन्होंने बोला इनका इलाज अभी नहीं हो रहा है, तो फिर घर में ही रहे। फिर जब इधर पहले एक मिडिल स्कूल था बादरे में, पहले उसी में इनको एडमिशन किया हमने। इधर से सुबह ले जाते थे, शाम को फिर घर लाते थे, थोड़ा नज़दीक था। तो उसके बाद हाई स्कूल गए, तो हाई स्कूल के बच्चे जो थे वो इनको इधर आ जाते, घर से ले जाते थे, तो उधर से फिर वापस लाते थे, घर छोड़ जाते थे। इसके साथ साथ एक मास्टर जी था इधर हमारा, मोहम्मद इकबाल खांडे, तो 9th और 10th में उसने मानो 4 बजे जब वो स्कूल से वापस आ जाता था, उसके बाद वो इधर घर आकर इनको थोड़ा पढ़ा लेता था। बिल्कुल बिल्कुल, उसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। 9th और 10th में 4 बजे वो घर जाता था, उसके बाद आता था पूरा 6-6:30 तक इनको मानो इधर से कभी ऑडियो बनाकर, कभी और कुछ करके बड़ी मेहनत की उसने, उसका हम शुक्रगुजार हैं। तो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के रज़ा में राज़ी होना बड़ी बात है। तो फिर मैट्रिक दिया इन्होंने, हाई स्कूल से इधर 30 बच्चे थे ये, तो ये महविश है, इसको 396 मार्क्स आए, फर्स्ट आई ये क्लास में, तो 394 खुशबू को दूसरी ये आई मैट्रिक में। मैट्रिक जब ख़त्म हुआ फिर ये हायर सेकेंडरी गुरुद्रमन गई, तो उधर एडमिशन किया। बीच बीच में स्कूल भी जाते थे, तो उधर ज़्यादा उन्हें घर में ही मेहनत की। भाई इनका है बड़ा, ये ग्रेजुएशन कर रहा है, ये इनको मानो नोट्स पर रिकॉर्डिंग करके देता था ऑडियो बनाकर, फिर ये मानो पूरी रात सुनकर एक मानो जो क्वेश्चन होता है 100 बार सुनकर दिमाग में बैठ जाता था। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आया, फिर इनके लिए 2 राइटर बनाया उन्होंने, स्कूल वालों ने दिए। एक 10वीं जमात की लड़की थी, एक 11वीं की लड़की थी, तो उन्होंने लिखा, इन्होंने बोला, उन्होंने लिखा, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छे नंबरात से पास हुई। आज आपके आंखों में आंसू है, और ये आंसू किस चीज़ के? खुशी के आंसू हैं। हमने देखा है, मानो ये अगर 50 लड़के थे, 55, उनमें 15-20 को रेफेयर आया, जो नॉर्मल थे, वो पढ़ सकते, इनसे आगे बढ़ सकते थे। तो अल्लाह का करम है कि इन्होंने पास किया, तो वो नहीं कर सके जो नॉर्मल कर रहे हैं। ये जो खुशबू है, ये इसको आज भी 364 मार्क्स हैं, तो दूसरी को 348 मार्क्स हैं, तो इनसे बहुत पीछे लड़के रह गए जो अच्छे नॉर्मल लड़के थे। सोचा था मेरी बच्चियाँ भी पास होंगी, क्योंकि अक्सर बेशतर जब दूसरों को देखते हैं तो दिल में ख्यालात बहुत कुछ आते हैं। अल्लाह की रहमत पर बड़ा भरोसा है, बस इससे अच्छी बात यही है कि खुदा की रहमत पर भरोसा करके ही इनको स्कूल भेजा। नहीं तो बहुत लोग बोलते थे ये क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ,
तो अल्लाह का करम हुआ, वो बड़ी बात अल्लाह का करम है, बस अल्लाह की मेहरबानी हुई, उसी से पड़ गई। नहीं तो जब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड में लोग ये मानो कोई हंस भी लेता था कि ये क्या करेंगी, किस तरह पढ़ेंगी। तो चलो अल्लाह का शुक्र है जिसने इस मुकाम तक इनको पहुंचाया। तमाम कश्मीर की आवाम खुश हो गई, तमाम कश्मीर की आवाम ने इनके लिए दुआएं की। तो कैसा उस वक्त अब्दुल मजीद साहब को दिल में फील आया, क्या कहा लोगों ने आपसे? लोगों ने मुबारकबादी दी बहुत, फ़ोन पर कभी मानो रिश्तेदारों ने, मीडिया पर्सन्स भी आए बहुत, तो बहुत खुशी हुई। खुशी की बात ही नहीं है, वालिदैन को पहले हक़ होता है बच्चों को पढ़ाना, नॉर्मल अगर हो तब भी बहुत आसान है, ऐसे बच्चों को पढ़ाना ये मुश्किलात क्या आती हैं हम ही जानते हैं। 12 साल से कोई और किसी और को क्या बताएं किस तरह किया हमने। जब इनका एग्ज़ाम शुरू होता मैं 1 महीने से किसी काम पर ही नहीं जा सकता हूँ, इनके साथ ही सुबह शाम दिन को जब एग्ज़ाम देने जाते हैं पूरा दिन ये अंदर जाती है, मैं बाहर रहता हूँ। मुश्किलात बहुत आती हैं, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ है उनकी भी बड़ी मेहरबानी है। हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल साहब है बशीर साहिल, उसने बड़ा मदद किया। हर बार हफ्ते में 1 बार फ़ोन करके पूछ लेता था इन बच्चों को कोई ज़रूरत है, क्या कर सकता हूँ मैं इनके लिए। उसको आज वो लगभग इसमें ज़डियो भी है हमारा, 4 से हायर सेकेंडरी का DDO पावर से उसके पास, तब भी पूछ लेता था। तो खुशी बड़ी हुई, सारे मानो जितने रिश्तेदार गांव वाले सारे खुश हो गए। पेशे से आप क्या करते हैं? पेशे से बस घर का काम कर लेते हैं, और क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा। एक दुकान है छोटा सा, तो कभी कभी उस पर जाते हैं, ज़्यादातर इनके साथ भी रहना पड़ता है, तो अक्सर घर का काम ही कर लेते हैं। गुजारा कैसे होता है? अल्लाह की कुदरत से, और किससे गुजारा देने वाला अल्लाह ही है। तो इन्हीं बच्चों को पढ़ाया है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कभी इनको अपने लिए ही हमारा गुजारा तो अल्लाह चलाने वाला है। इनको पढ़ाकर हम ये सोचकर हमने पढ़ाया है कि इनको अपने लिए कुछ बन जाए, बड़ी बात है। सही बात है, सही बात है। हम भी आप पर फ़ख्र करते हैं, इन जैसी बहनों पर फ़ख्र करते हैं कि वाकई तौर पर इन्होंने आपका नाम रोशन किया और आपकी भी मेहनत ज़ाया नहीं हुई है। तो बस ये कहूँगा कि अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार की तरफ से किसी तरह का मदद मिली अभी इन 12 सालों में? जनाब नहीं, जिनको एक बार स्कॉलरशिप 1100 रुपया आई, तब ये 8th में पढ़ती थी, बस और कुछ नहीं है। बस एक मानो तहसीलदार साहब परसों आया है इधर, थोड़ा कुछ दे कर गया है, बाकी कभी कोई नहीं आया 12 सालों में, बस बाकी हमने नहीं देखा किसी को। क्या कहेंगे उन नौजवानों को, उन बेटियों को? आज आपको पता है कि कश्मीर में बिहाई आम हो चुकी है और जिन्हें खबर नहीं है कि अपनी आप की कीमत, अपनी आँखों की कीमत और अपने माँ बाप की कीमत, क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश तमाम जितने कश्मीरी लोग हैं, जो नौजवान लड़कियां लड़के बुराइयों की तरफ चले गए हैं, मनशियात की तरफ चले गए हैं, बेहयाई कर रहे हैं, तो ये सब छोड़ दें। किसी भी काम में जी लगाएं, चाहे पढ़ना हो और कोई काम हो, कोई डॉक्टरी कर लेता है, कोई इंजीनियरिंग कर लेता है, अपने काम में पूरा ध्यान लग दें। तो अगर आदमी मजदूरी भी कर ले तो उसमें भी ध्यान दे, तो तभी वो कामयाब होगा। ज़मीन कोई कभी मानो कभी हमारी ज़मींदारी होती है, इसमें ध्यान लगाएं तभी कामयाबी मिलेगी। पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ना जब है तो मन लगा कर पढ़ो, ऐसे नहीं स्कूल गए तो स्कूल में मास्टर जी ने बोला अंदर आओ क्लास के, वो बाहर से ही निकल गए। ऐसा ज़्यादा रुझान, ज़्यादा लड़के बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। उनके लिए मेरी यही मानो एक सजेशन है कि सब छोड़ दें, अच्छाई की तरफ आएँ, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का कहना माने, उस्ताद जो है उस्तादों के कहने पर चलें, तभी आदमी कामयाब हो जाता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये आँखों में आंसू आते हैं जब इस तरीके की हम चीज़ें देखते और महसूस करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने किस तरीके के निज़ाम बनाया है, और शायद हम ही ऐसे नाचीज़ हैं जिन्हें समझ नहीं आता है। और आज जब मैं यहाँ आया तो शाम को मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं श्रीनगर से तकरीबन 155 किलोमीटर की दूरी पर आया
اور یہاں دیکھا تو یہاں آنکھوں میں آنسو آیا اور دیکھا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کرامت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور تمام لوگوں سے اپیل ہے, گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کرے, اور انتظامیہ سے بھی درخواست ہے کہ ذرا غور کریے گا کہ جس چیزوں پر جانے کی ضرورت ہے وہ چیز کرنا لازمی ہے. اور امید ہے کہ یہ خاص انٹرویو سب کے ذہن میں بیٹھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی کرامت پر بھی آپ کو ایک بار نظر دینی ہوگی. آپ دیکھتے رہے میرے ساتھ ود مظفر میر کے ساتھ, ود کیمرہ پرسن عاشق نائی کے ساتھ شبریز بشیر.